العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كشف الشبهات لنك الدرس من دي درس من دي لنكن تمايوا لنكن كابوندي درس كابوندي idan darsu kabundi lenki sado garno darsundi dingiro hilli tambe ken koto da gara فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم يمكو بإيمان كنغتي ومقدمهم أدو إكان دي يمين إمان كمعروف كنتين تني فهم مقدم لكان ننقاغي مانا كبيجي كاناجي غلي كتا كتينغ مقدم كني كني يري فهم إمان كنغتي ومقدمهم أدو ikananke kebe ga walli kane gana lan kute sunyana kebe gi kane kenga ni shaytaniya muqaddamuhum amanan nikay illandi walakin idha aqbalta ala Allah wa afghayta ila hujajihi akoto da konoti ay gonda nyamile nga ay gonunda nya trinke nga fahem idan o magaji tandan dabari idan al-isra'u al-islin kannan qaga mile angana mile na hon qaga tan kai watna da ngani al-isra'u idan yere angana ti amile an daga do hangana ta mana qaga istama'ata anga tan kan daga do hay walakin ka huma ndanga nyani ihilli do mena gane fahe angana mile nan terinke ila hujajihi ka ta Allah hujanu intaha ngaji ka ko to da kono walakin turnin da na gora turnin danya kana jabu lemki owa dingira kebe aham min tengani na sabu yoga dingira be ya sere sun tanonga ke ummato no gonda nganta hata jin katta ke dingira sere be gananga magara Allah ganta hujanun konna ala ammi serebera ganta dalilun karna anga hatajina annaka dingira hami الطالب قرلم من قاغا هتاجني annaka dingira hami العالم كبه غني توانا قاغي anga hatajini annaka dingira hami na tabunya serebe gama qara addalilen yani ke dingira ho honda binna da gara islama won karlemba be ga ganta dalilun tu aga kena dangani dalilai ho wanda min gara islama gon tikandi tuana nyen ka munguro dalilenga walla njawaranta dalilen litini awa hata jin katta ke dingire idan yere be hakene ke kasu shubuhatin da warni babu sunta islama ko kana gonda gantar ni babu bedi kite sunta no nga gantar ni kite bedi fahem idan ollo hana idan al-maqta' thani 'ashar makahe kuti tamundo hillandi idan daga na kan cusuni bane nya kita awun wanun ni kannan qarai qawa'idun wa khutuwatun fi radd ala shubah qaidanu ado tangutono mana dangu sagandendi hinya gambin ton kamma idan yerebe hakene ko kinyo kitabe ke mimme sasa kebe suga dange kenni muqaddima nye ada muqaddima kerti maniya anna kayfarun dinan ta alayhi salatu wassalam hilla ka panon ka ganna kun dinan sahib angara kuntu nan duguta hibe no garni Allah wasa gande nyani kamma warna ngaddan kana kun kamma kane kayfarun dinanga angaddan kana kun kamma kane hilla ka panon ka ga dinanga Shaykhul Islam Muhammad ibn Abdullah rahimahullah tikasfu shubuhatin di wa ana ike sahih yere manam petin nanti Shaykhul Islam rahimahullah awasunu tidiya walla wa ana ni akonnila keni aga kebe konnan daga na haga ko anga tinin kya kanya nan ma wasira muru amma du gora wa gara muru
وأنا إيك محمد بن عبد الوهاب أتي إيك أذكر لك نقن ديني أنك دنغني أشياء هينويا مما قلهم نهوك به ذكر الله ألا قد أكون فينكو في كتابه كتابين دي جوابا جابيا لكلام دقام دنغني ike warni hini gonu konan dangan hoke be alla gada kun koni kitaben ni kengan qur'ana ya kungani jabu digame go dangani ihtajja bihi agara hujan denya tikenga ko gara hujan denya tikenga al mushrikuna hilla kafano gara hujan denya tikenga ihtajja bihi al mushrikuna hilla kafano gara hujan denya tikempo ya في زماننا أو هاتندي علينا أو كما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ديما باغري كرندن نجونا كاتا توحيد كاتا دينا مبانغاينا هونو أنونا كونا انتدام بنتو هني كاتا تواغونا كيدا دوني هونو أنونا إوادام بنتو هني كاتا كتواغويا ولكن يونكي لغندي إمارتا شيطان دي إتنون idan ida honunya du dangani hujai nanti Syekh Islam Muhammad bin Abdullah bayna Islam ni ya kafir nunga ko har len kanga ngalli safihul qawm soro muqawiye nganga ngalli aitu anam te de qawiye anga ngallawati ni Muhammad bin Abdullah tare ummaton islamin ju kafir nawo sahib idan yerebe hakene ke ida hinu nyugono akahumameya nanti kunnu hujanya nanti Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ada islamin nya kahir nunga idan igara kunnu ga benu ko ni nyadu dangan hujaya Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab atike warni dalilun nyugonu konan dangan Qur'anan di na sagandenya idan kundiga mukamma qahainda tili kalamin digame dangani amma amati huja dangani amati dalili bangante dangani fahim amati li hujjatin warni hujjahati amati gaga li burhanin atik amati gaga li dalil dangani atikammo li kalamin digame da na sabunya hujjanu yati dalilu yati digamu bana mujarrad kalam digamu bana ni gadi koni fahim idan ite warni kun koni andanganere ati fanaqul oku owatini yani lenki dartuki kasu shubuhatin yimeni kai fanaqul oku owatini kangani Muhammad bin Abdul Wahhab ya jawabu ahli al-batil garadun konu jabunga min tariqaini kanga galikil luhillai ho gani garantenye aga danja aga sasa garni kaniya an ta'unna ladi kullu hille ala sunna wal jamaa ni jabi ni kenyel la sale sikandin tanonga kebe ga dangi mananga ni garante go danga da kitabe go saha walla ka se tanonga o ajabi ni kullu hille awa sasa awaina mana ndiga mun ko na jabu hillo agar ni kane me ga di ajabun ka kullu hille sikandin tanonga idan anta anke ko ahli sunna wal jamaa nyidan kana on kamma nanti kebe gani gare dun ko ni garanto bidiango mu hilla kapano nga o wi jabini timaniya killu hilli nen tariqaini gelli killu hilliya ho hananga mujmalin kille kebe gani kahumandananga mujmal intabihu ya ikhwani حفظكم الله ورعاكم وبارك فيكم يربي هكذا أصولكم مغاكم ناتي المجمل كان نقاغي هو كبه جماعة تنفن مكاهتي يرى مجمل كان نقاغي كبه كيتون كبامية فهم أصولكم مع أصول الفقه مجمل كان نقاغي هو جماعة تنفن amma aqidan gumun magayyare mujmalun ni kannan qagai kenya ho kebe gara titun tuka huma meya idan amma gonta annan ma daga fanna yugo qaidan mutun Allah wara fanna yugo kamma kenya nan ga yugo ngal hakat ni gatam tini warni
an kan pa su kata ti fanna bana an yi ni fanna nun ta bana shakun ni duran fannai usulu zakun ni duran fannai idan yere ga don na duran fannari amma on tan nan ma daga ho fasar ti hoya naji ki ha me ke tan idan mujmalun ni kan nan kaga ya sere da diga mai go ko ni sasa an ke matan na liti detail nan ta diga mai ken gare ke dalili ha ke dalle ha kene anda dalilu kufa ko ma me diga mbane ni bere nan tan jabun pai kene iwatin kada al mujmal keni tilli hananga wa mufassalin ado hatan pancinte ni kannan karanga da kebe koni na sagande nyanan kam Allah tike qur'ana dike dingira Allah to qur'ana ke dingire faran tike dingire idan kena ho hatan pancinte nga anke na deta nyartin na hatan panca kamandangan ho hana ke oda konanda kebe gamagara arawa jabu nyana ti ho hana ke ya kebe ga ni karlem manga ganta dalilun tara jabu nyana tai kebe ga gara mungui dalilenga walla kenga he ajen ni hatan pancel lantar na man nyana awa jabu nyana to ho hana ke amma hillandi ko konuna jabu nyana tikenga kenni to anu nyai an gara hadisa be ko afa hante ti asana dunni kiyai kana len juru kyani ko fa fal kenna to anu nyamaga amma mujmal kenno suka honye Allah ntim bugandina lillan tan yumunan dadi o ka honi idan iwatin kada al jawabul mujmal jabu be gani ka humanda nan ana titu kusa ka pamen kanti hatan pancini de ani be ranga an garen bono amma al jawabul mufassal kenna hatan pancinan da na deta yanda ngani na subangan nan dangani fahim idan sire su gani batala dun ke yaro diga me ganari na ken diga manya du dangani huje iga bidia be kama walliga hilla kafe be kama walliga allan kute be kama nanti ken diga me ni du dangani dalili ay jabu nu hillano ma imma onan jabu ko man tanga mujmal walla kenga onan jabu hatan pancin tengenat kenda mufassal fahim idan Muhammad bin Abdul Wahhab mujmal ke ajonge kenga ire na sabunya mujmal ke hinu dan tanto adangani kenta mufassal dangani ikhwani qahandi mujmal ke darsu bani len ko ha garna inshallah amma mufassal ko harono mufassal ka di kitabe ke ganyi men qube mufassal ke suka mante mujmal ka ga di fa ka huma meya mujmal ke fasangonta udan tanto adangani ko hanan ni kannan kagaya jabu be ga ni ka humanda nan onati be fa galle ni kenga karanganan kallenya ni karambalen kallenya ni leminen kallenya ni girsen kallenya ni yagaren kallenya ni sirejen kallenya ni sirebe gaje ga heyampe sentenga ni tanga makan kallen kan be sura wakin na jenyen ani en kan ga gadi ashal honene ne nyen hillandin ni kebeya akenga amma logon dana nyane be akibaril mawadi' tidingira nun cusu tagasenga jabu be gani ka humanda no ngoga kebe gelle nanti al mujmal dingira suntano ngaga ntarno nonga tauhidin banganya gani aqida awarno nonga saunki tunya gani awarno nonga agananyi hadamare munyi mega kitenga ni awarno non kagaya fahim wa hakaza aganai karanu ka warno kun kagai ande jihadu nyangano no kunya ho ha gan islam o ke ho hoya awarno non misale da gane aqida nga walla fego ngani walla da sere bonon danda ngani ita kama ngokundu jabu hatam pancin te kan tamma ko ka man te ngamma angara kubenu ko ikenta kentu me adidu do goto dina ke goniti akita bunga bunna ka se tunga bunni na kyatu anga be tampa gara sagandenya kamma idan akengarno babun cucu ka humantende amma mufaffalun tarno babun cuka humantende mufaffalun ka be suntatu tikandin ni kebe ya mujmalun na hanni kannan qarai anken jabinda na wanken yana hana awam maga koy anga nyonton denya nyana bakandu maga yani ajifa awam pa nyonton denya nyana bakandu maga kebe gatinina
hujanu lan kamma na nyagandu lan kamma amba kenya nyontono bakan kamma walakin arawanyana antana hene tanke nyonton de kaya amma muhaffala kama ngana hene te warna anke na wa kunita aga bakan yimmen fahim idan kem mujmal bi hakene kaya ollo na gara kem pagati digon benu ka jongini to wona ko insha Allah taala ati amma al mujmalu amma jabu be ga ni jabu ka humanda nan akitun tu suka humantenda fa huwa akanna al amru akanya ni hincane nga al azim kebe qorengani wal fa'idatu ayanin nahan qagai al kabiratu nahakebe qorengani liman yamman dangani aqalaha yamme kebe gana hakrena ham anda hakre mana anda ham idan yere Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ati hiyani hi kebe qorengani faida ni mana nahani na kebe qorengani nka koda ngani sereben da ham hi qore nanga da kita nahana anga da kita sere gwana uke mu man ta kita kenya na ga limana aqala intabu ikhwani ya rabbi arno nyallen kidar suke ha mun danai seren yumu manya nan ta anta ke babu ha min fahim yere qahinda dahin qorondi jalla jonga den fa huwa al-amru al-azim wal fa'idatu al-kabiratu liman aqalaha gallona kitabaka jonga make kon kan hi qorenga ayanin na ha qoren qaga yemmen dangani yemme be gana ha fahim ala garun qaga na mani konni وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به إذن على قرون قاغانا كاقول ننتي كبه هكذا كي جابواني كبه سرنغاني كبه غني الصحابة نقا سرنتا هاميني maganta Allah gana serebe magagama hamin dangani dokan tabu dangani magalam ta kunya tai idan ajonga den ni ke ala garun ni kai idan dokan tabu do harno babu be de ikhwani wallahi ganni la ganni garle masu gaire nan yin kollan bo gona ke lengi dar su kiran yin kollan dan na hami nya na walakin ana Allah ma arnin ke da ga sunya hami danai amma huwani ana han qur ne allimin da karle masanna tan ga tadabburunga annan ma qortin aya bana nonga angara kenga ya hami tanni an katina harangaranta ya ke karna mana ki kem pahaman yin kollandi kudo ma daga to woili ike takenta dere la an kallengadi ati wadhalika kambe hakina kenga qawluhu ta'ala kenna Allah diga kannanya kallan ke gani tun kanti jalla wa ala surata ali imran di huwa alladhi alla kanyani tunkanga anzala alayka alkitaba agada kitabin yanqandanken kamma kenga qur'ana ya alayhi salatu wassalam minhu awagelli kitabe ke igoya ayatun kayfinu ya muhkamatun kunga iki tembangantenya uruhillin tawre bananyani واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أننا دغا قرانانا نغدا صلين cikin daga jakkan kini angana daga qarambali ni mega kana ranta hota na konni kegahe angana daga sunna gumendi kiyani kada sallen cikin daga jakkan kini angana daga bidiyan gumen qarani aranta ure fasar no kegahe idan muhkamun ni kannan qarai kebe titem bangante ga ure bane nya nuru hillintai فهم إذن منه أجل كتابك إيغويا من كتابية آيات كيف نيا معنى آية نيا محكمات كنا إتي تنتونغني معنى إبانغان تونغني أروه اللي توربانين هن كنا آية نبينو أربانغان تنغني أم الكتاب كنا كتاب تاغيا فهم kunya ni maniya kitaben tagaya idan kitaben lesilin kunye kitaben magani kunye warni holle sili agana ko to tini mani kada dengenonga aga agirunu kube kada dengenonga makahe hinga ko to wati na agirunu kube kada dengenonga hondenga ma hoye kada sagi gollendi kyan kondi
hon kaga ma walillahi almasalul ala lemina ngana dalla wunoti ni mani kada beri mai idan kubenu haikene ke ya kubenu urebanen ya kunni kitabin tagai mana sore ngana girta saga nyana katta kunya na goma fahim wa ukhar ay wa ayatun ukhar ayatan anwanunga mutashabihatun kunga digamen koni mogo iki tenya gambin tenya makayati walakin mana ni kannan kaga ya ayatan anwanunga kullawa urudan tantutu hora uruhillutu hora urusikiraga nyautuka fahim idan iwatinu kunda ngani mani iwatinu kunda mutashabihat kumpeti kitabin yugwani yade kai kumpeti sagonga sagon ni urebani ga kubeni iki tembangantenni ure bangantenni ka kubenu uruhilligiya walla sikoga walla hotana kunga yetimaniya kumpeti kitabin tagai fahim walakin nanti kalman ya haikene kai awa qur'anan nogondi ummatoke tuana suntano agatu kentano watini kedangani at-tashabuhu an-nisbi al-idafi arawanyaran kenta tun ka hotana nano ngai watu makahe idan honyinonga adagana dukillifa ti kalluga goto mundunu ni koni soronda ama kenya ni tuaunga anarga kotu mundu ni koni soronda ari katta hoy kenda kotu nyagami ata daga na tinke makure to atinga me man kallunguretu atiga kallurenti abati urenti ngira kallunga agana anara bun kallu ko nyagami no medi pour que na koy soronga nanti wara bun kannem muku al kalimatul gharibat ke gada honu nyagam bi qanun do honu nyagam bi medi atan ka kure to ati ay bati urenti soronga kebe hamini ken ko ni dangan fahim amma qur'ana ken tanonga nanti kalma nyani hikeya ummato ke ho tanonga ga uretu ummato ke no gondi ken kalman ta qur'ana di idan iwatini keda an-nisbi al-idafi mana anya gambinten ni katta soro igonu ya kubenu gantatu amma kubenu gatuga anya gambinte to kumma gabanganten nyanu kumma be su qarawatunu angana ke darsu hamilen ke darsu kangana hami Allah watun fahim idan arna nenen tabatin di tungun kamma laga ko nagara ga hamin mo gombe fahim idan sasa qaidan ni kannan kagaya aya ganar qur'ana di aya kebe bangante ngani fahim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin ya kunyamu benuga kanu alle ya kunyamu benuga tongonde ka kanu alle aganya kaini tonguntonga maka ayati ummato kanta sire su kitta hube ga daga na ure fasar hota na kega he warna bangante nyane amma sire ganari ti aya kebe gani mutashabihanga nanti iwa kenya na dudangani dalile iwa kenya na dudangani hujaya fahim anga tina dangani kebe haikene keya mutashabihan nyani keya fahim nka sasa hotana no ngatwano ngara kebe ko aya ganar kebe gani mutashabihan oga makati na afasari bane ya uruhi liri wala urusikiri o makati na bane jita ni bane kamma sasa aya tana qur'ana di kebe gani muhkama nga maana kebe uribane nga bangante ngani ona ke aya sagandi katta ken oga makati awru ko ga makati bane utidi ken aya ure gani kebe ya ona ke ganya kenga enta siraran katta ngati allati inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun oku oyanda finko nyankande ati allati inna oku ati inna anzalnahu oku oda qur'ana oda yankande makahe atan nan ne ken dalle nan ti Allah bane yati sanda ko Allah nunga bunyani
anke ngananya anga to angati ni rebe hakene ke kana le ta'zim daron ta ko ken mufassal ne amma ko jabu kebe gani ka humanda nan an ga tana da ngana an ga ko ayanu be nu sukara ike woni inta ku ure duranto walla sasaru be nu gi ke iranta bani ji tan na bani to ko nka alla goni ti qul huwa allah ahad alla akanya litun ka bani nga hillandi ganta kan ne idan andan ku inna nu be nu hakene ke ya o kuni mutashabihan yanke maga wallan ken maga sasa oni saga ndikata ho bangante ke ya agati okunu kunu benu ona kenya honya kamintenga agati ni bane nya kenno ho bangante ona saga ndikata kenga wala ta Allah tunka bane nya idan agati inna nu kube kanta ko nan di tunka nu gabunya ni bane anai warni na sabunya mutashabi anya gani ko da saga ndikata ho bangante nga ni kebe oda nya kenga intaha fahem idan anke sasa karlem manya nan kenga sere goran kenga atinan daga kaburunun kunga na jagon kari na sadakin donya na honya kunkum pete hobre adara bun kanne ko ni walla da ayanu ko ni walla da hota hadisa nu konnonga bo anga tina daga nan kenga ra kudallu be nu ko yikaranta ku konni walla inta kuretu sasa onandan kunyo honya kambintonga hoike maga kebe uribane ngani kenga so genta kendi ida mugu tuwanon ti kaburun koni bacenga anta gemme tuwanon da koni kadi kursin den kaga bacenyen sallen kaga ni bacenye duangen kaga ni bacenye idan ogana daga kursin den ya kaburu ke sasa wallon daga duangen ya wallon daga sallen ya nonga oda bacenyu gonya Allah danganin kan keranta dalile karna de jabu begin ke ma mujmal jabu ko mantenye kuni bate nya ndati yabo bati nya kusoya annati botwano ntona kunyana Allah bane adangani kambirenga anga ya nukura hadisa nukuda ngara bun kan ke ko wonta kumuko ka ike wake dankana ko kamma makya heti sereranga sasa ati lemine ngana sare asum pungace ado ayinti hanake kadi sauno nganda kinyi ibusira ngana nyakunda kana nyakundu agana kenya kunda ngati na daga bo andan kubeno hakene kanga di kona dan da loki kenta kutu nka yibane ke maga tuano nti fare sallallahu alaihi wasallam agara kebe nya kenya na lemine ngana gorem boto na tamaren kambuna jin tolladi na lemine ntogora bitanyerundun kota na immanci tamisen kari na lenyu gonya gani na yin kollanci kiyan ko ni ado na sunnandi kana sun funga ce sau na in ce sau ike madumi kummuku sasa an kan dan kube hake na ke iken ta ku dallentu kon caage katta kele sili banganti on to ken kamma aganani fare ngare salatu wassalam lemna suka sara ke indi ima kuntum punka tungaranonga inti hanakabe gada si ma waranonga kemma sigi nanti intanya na soro tokontei kemma sigi nanti inta wukita kemma sigi nanti inti warja ko kita kembere kele mi daga be hakene ka haro ga makusa wadangani anta ho torne idan aya be ganani walla hadisa be andani mutashabihun yagani anna maninyana asagandi katta ho bangante anga tinu boy kenta ka dun ka tuano tikundu fahe awilla lingono karle man yugo da men dabari ado honi mujadala yugo ya atike ma garan kayu ko ni gara kebe mugu kenni kiyai idan ta kane jawo be kane ke mujmal ya kane ke ananya haka man ta fi menanti da ke babu gore walla ke qaida gore da ya dabari dinan no gondi fahe idan ngaji ka oda ha mi sasa qur'ana ni hilwai aya nun yugo na di kungure bangante nyen aya nun yugo no kadi kadi urelu hilli sikira warniya nka ona maninya na sasa kubenu urelu hilli sikige ga maka toji tandini oyi saga ndini kata maniya kata aya be ure bangante ngani aya suka gar qur'ana de kitu hilli walla urelu hilli goga konti hatam panki ni medi aya tanano ngado kebe ga mewutu idan kiya hakene qaida ngamma
an kenga kiti bangante betu sere tana gari nanti wo tana konnanda ta an atina dangani to anon dikani lekilinga amma an kalle ke goni ikenta tini garenya ni inta tini tongunya ni inta tini kiani nka osun to ke kamma ke be gani ho bangante osun to ken kamma enta sere gana ranga hadisan tukunno an kenta hadisa ka anta tina lampunten anta tini garani anga tini wa sasa nan ka hadisa ikenta ke nka inke oni ga kebe tu ken ne to anu nti faranci nan ni kiai ke vi fulana di onda to ko ken kamma enta ha an kallin ni kiai gella ken ga madu ngati na wai ke ona to ko ken kamma kebe gan ho bangante nga ken ni kiai kyan ko ne andan ken hukum bai ke tarondi an gara ko mo me ma tu kundu ngai ni kiai kamma ken brenga annamani anna sabata an kalle ke kamma ngaji ke ha me kitade qaida ni ke kebe na hantengani kenga he surta Allah ga ku jara bi ke kedi lenki wajun da ne goni non ta tiga wajun nim paso be menya na lenki wajun don yum mundo tano anta daga rasu tunai anta fi na ga sai no hokamma akebe kamma an an ara mawdunu tamnu tumil tum tammin gondi an ne ha manake da karaba da garo ke da an ne ha manake da garo ke da an ne ha manake da garo ke kai sun yani idan huwa alladha kanyana tunkan anzala alayka alkitaba gara kitaban yanqannan kamma kam falle tunkan da kitaba kai tagande minu ha galli kitaba kai goya ayatun kayfinu ya muhakkamatun walla kana muhkamatun hafsi maga kubenu ikitum bangante ganu kubenu kitum bangante gani hunna ummul kitab kunyan kitaban tagaya wa ukharu kayfinu tanamana ayu tananu anonga mutashabihatun kungure ikitunga kunya gamen to nyani mana aga tinya gam to uruhilliya walla siko walla na to daga idan o gana la hona kun to na maninyana oni saga ni katta kubenu ki jambangante ngane idan kembiranga tungkam parna koni soron qarani hilloi wani kenni mu'minin ye kubenu ki tumbanganto ngani kunga baka ho gadi kenga mile nyana kenton domenga kubenu kitunga inya mintonga ni walla onati urudan dan to kubenu ya aken qarana kunya mundu no qur'ana daga siki kamma an ananga risirisi sankinte nyani tunkanti fa amma alladhina amma yammu kubenu fi qulubihim agi sondomundi zaygun milenga kunna maninyana fayattabi'una kunga batundini ma honye hokebe tashabaha kenki tenga nyagambe walla fasrenga nyagambe meno gello qur'ana kaya idan hubenu milengi sonno men baka kande maga baka tongom maga kunna kannan kaga bata qur'ana no gondu kun kana hayniya dingira no benu mutashabiha no ganiya yani hubenu urudan tanto ga no kono benu aga gana ke tafsir ke gano ngade hono gati kunda de ke kitabe gati kunda kun kaga na kunya batta qur'ana de eji mundunu ni ka kuma meya nka ini mundunti hinu man me tunkanti hinu helli ebe tera al fitnati wa kum batta fitna nyamurun dan sababu dangane hanangumunti hilla kape murun dan sababu de ga sabatin ni hillandu gumunti ho ga ni fitna ya haratuni wa mun dama nan ni kannan kaga soronga me katta hagatuni wanya rama nan ni kannan kaga soronga sankin me mi tidende hagatuni wanya rama ni akarla nuga karne mo gombe jamanga sankin mo gombe e wani ibata mani ya inti bata nan ti gato ngumundinde e ibata ho ana fitina murundenga angara sirusungari mutasabihat ku bata ho hanan ni kana fitina mure mbane kenge ho bangante ngana anda kana mantaranya hillandi wa bitgha ta'wile ado afasaren kaga murundenga kudo ina nyengende na nyilunga at-ta'wil awarna manan at-tahrif kan illa ndenya idan kenna kono kama garantom maga at-ta'wil amanan kannan kaga at-tafsir kenna ko maga kenna tuanum maga manana honki tembangande at-ta'wil amanan kannan kaga ya kenya kolla garunga ni kebe ya Allah subhanahu wa ta'ala banana kento fahim idan isu qur'anan di yere kundu wa bitigha ta'wili ado afasaren murundenga kudo iga wure illa na gamundi kungare ke mogombe idan yere tahrif ka kene ke hillandin ni kannan qaga tafsiro ga ti tuano ga ke betu yusuf bi hada ta'wil ru'yaya min qabl
fahim ke hakenin kun fasarenga ke kane ado igate nabbi ina bi ta'wilihi otindi kike fasarenga idan kem pai kene fasarenga to anu ngaketo ana ti tawren mana na tawren ke amma aqibatul amr hilla gare ta'wili ngarni kan Allah bana na kan kon tun kanti jalla wa ala hal yanzuruna illa an ta'tiyahum ta'wila idan ta'wilahu yarani kannan qamana aqibatahu ikunta ho dugundini maganta ala garun nalliya yawma ya'ti ta'wilu ko takabe ahilla garun gariniya idan at-ta'wil alla bangenga kenna gellihi mu kuntenyen o hay tagabe dillengu o lagarni kammo tagake di kona to di hana alla bana naket fahim idan amma horar ni sasanati kuga ho ta ko dinan bonon dinia ken tahrif nyai pour que ira go ta ke bonon dini mo gombe horar ni sunna ko me ratu ku ta ko ne re ga dina nya garangun dini meya idan ken tafsir fa antenye idan amma lenkonde sankini me kammo o so intenye no intenye kammo alla bana na ken idan wabtiga ta'wili mufassiruna nun daga iren nanti hillandin ni kannan qagai ada fasare muru ndenga na nyangendi na wari yonkillunga tun kanti wama ya'lam ta'wilahu ho honta ke fasarentu mana ho nyagambinto ku fasarentu illa Allah maganta alla warasikhuna ado sabati yamunga fil ilmi tuagundi alla na mutashabihat nuku tafsirintu ado sorobe yanu gani sabati yamunga tuagundi ibn Abbas tike wa gellukunga kun kana tunu kammo iwasa gani katta kubenu kitem bangantenyen fahim idan warasikhuna wa kana ya'atifunga amma ngana sigi wa ma ya'lam ta'wila ho wanta afasaranta illa Allah maganta Allah ngana sigerea Allah ntaka tina afasaranta na lagaru mana ahinunga lagarnin nan yakebe ya ho wanta kentu maganta Allah kem pallana ti warasikhuna fil ilm sabati yammu ngatu agundi kunta mutasabihatun kubatade kunna maniyana yaquluna ikungatini kullum min 'indi rabbina watnu otongondi kususu ko mantenga mutasabihati kado muhkamatu ke isugiri na girgel lokamanye watni amanna bi kullum min 'indi rabbina otongondi tay kusuko mantengiri o kaman no kunye fahim walakin yare mo angana sigi warasikhuna fil ilm nonya alhamdulillah idan wa kana ya atifunga idan ta'wil kanya na kannan kaga afasare amma ngana sigi wa ma ya'lam ta'wilahu illa Allah ta'wil kanya na kammo ala gare idan warasikhuna wa kana nya man kan mani kendi wa kana nya istinafiyya digan kurumba kan jongane fahim idan yere angana ke qaida hami serebe do kindara ngado dalile ranga anken ta uretu angati ningen tandan ke don kada ni ngadan kana uigo kamma nken ta garanten tu tuano tindanga ni kundu nja to ko ken kamma lan tamba kan kalle ke kamma kan ja to ko ken kamma to ko ken kamma on daga kaburu min jura ka ken ni huburo su kisma kabro kar kya anga bada hili gonu koni faren daga nyakundu de ara gide losman bono zuna kaburu ngakun anga tinu bo kewo ga ben ken taketu mati garu gani kanje ga dankana ube kamma kenna kaburu no daga ni jura ti hinu dan tantwai o daga ni jura ona duwa huren dangani o daga ni jura ona simme o gala garu ngani kebe lagara o daga ni jura kudo ona baradunai kusik na atandi kenta de an kan gaina kebe su koi kenta de nka ita to ko ke dankana ku kamma enta ngaji ke ha me kitade ali imran كم فلات وقد صح حقيقة صح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقال فارن ما تيغان نو كيسنغا كما أنه ننتي فارن قال فارن عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين قال لا غن يمك بينو يتبعون ما إذا هم بتهوك تشابه كم مريكا نغم بمانا أردان تنتوكا كنغا منو قال له قرآن كيا فأولئك يكون مغان كتبور دون كونو الذين يكون يمك بينو سمى الله ألا قد يتغن كوني قرآن دي يتغن من ناقتي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله
ito onni kannan kaga kubenu sondo munga nyenge na mile baka to ngumma kubenu gi batta fitina murunde ado ni fasari ni gemundi bidianga idan farenga ti yani yemmunga alla gadi to gonko ama nan peti nan ti list nyano qaima nyan karta ide mana qaida ke qur'ana ngaya ke be gadanga ala ti fi qulubihim zaygun ke farenti fahdharuhum qadagadu tangiya nawaminu dagana iti anke ngato ngunya kamando bidiangumen namma taagume kamma na sabu nyanga na taga anda gana taagume kamma agi bidia kebe konni an lagarunga anga mile ne katta ina aterinka anga na aterinka an tondo me ke wajin minni an tondo me ngana jimmini birambe tembirenga ji ke wa bangene anne ne ndan cuhunun kamma mananga gollenda barni yo kenga sa boton tenni kannan tollini bakano gondi jinga keno gondi horenga keno gondi illu su boton tenni jinga kebe dana mani tollini horenga kebe dana mani tollini an tondo menga na bidi alla ga walla nda illa kapella ga suhunu na kenya golle nene na kenya konni edan amma gontu khutwa nu sikyani anga tagi na gasu anyi terinkana anga ni terinkani to ka konni ko ta fiho bureke lagaru an tondo meke wa minni awa susunu aga na susunan duguta manina nonga kita bote ya wato lini mana an tuhunu nga gollini an kengaranga ti kabur batte ni bidiya nyana kunda na kundwa anji na kala garu wawaju inde waju na ngurun tenna bugina ka sasa illa nyana ngata unanyi tergana honda nga feini lagaru nga warnan condo men nan tidan kira ti dombo bure o ga tare nyadi kitaran taka nyano ko tay wei gane daga na tin tigin nan bugu daga na dan ka ko ni hi kentalin inda de anyiya ibn al-qayyim ta agalli wasi be ga dina hake dingira kenna ike kirse kana ni shaykhul islam ibn taymiya aga da wasi be ni dangan ati ko tai goya iwa di kirsen ba te kana ibn taymiya ahli sunna nu kundwa waso no to kara moniya makayati amma sorobe nu ga tini tigan kantanya nu rondi to kungarniya tabarakallah ti ko mpola ke tinta karna tin tal ma ngana kenya ke beta tu rondi ti to ngarne filimul laduni o kula hona gara koronye makahe kula hikenya una sanadul laga nambu kar sama ganda ke kitabe gara kar sa ke alli mo kuda ola hore mun kana ke gara ka kutte ke wa ai kuma la hikenya ta ngana sa rondi ta kitabin kande manya nyankana kamma ana kunda fankunduri buga me martana garundi tara ganda hoto tijuma ngalma ma ngana kinye tuko to bando ke kaga da ututa wada kana wa garna ken garu idan ikhwani ati ko tay wado binte ya batay wayna tirnde hinu nyugoluya ati dangani atan condome maga an condome nyago sifon mogo atanga nan condome nyago sifon mogo sifonga agana sa kujin kamana maninyana ana jike susuna agana susuna nuguta angana utuna bolli manin bakadi ati shubu hanun kaga angana condo mella wari dangani ita kunan condo mendia irona dia nan maka fakadi ndaran condo men nuguta tununga golli atin ka an condo menya ka zujaja an condo menya ko buttelin mo buttelin pay kene hubenda no onde aya renga jinga sellanga makayeti aya renga jike sellanga ka butteli ke koto endo butteli ke kala senga jikara wakinye no onde wa jinta kinye diga mara na katina susu idan subhanun danga nan ken kaga nan condo menya man ko butteli mo subha su garan condo me kenan nyonto bakano nga magautu ibn al-qayyim ti iwa qirene subhanum bangenga homina na koy garam go danke wasimo idan an gara sire sunga de subhan jora ga ta onu kunya da giterin kana an to agunna ladi hi wakate awa galli hompo gore nganga da ngare re tuano ngada ko ni ke dingira ya iti soro gona di kunga idaga na subhanu nyamundo imaga to gore nya ni maga igana daga ina busan jirnike inda daga ini to anan tirndike anda celenga ngona tirndike anda arjon ko ngona tirndike amaga to gore nya hi maga daga na subhanu mundo
di sere so angara ngari ajula nyokunga ni subhanu nyega maga jahilin yana kama ngatwa ko anta maga warni setan ni sagon kita koi jahilin yana setan na yambana ya kai kane boy ga tike ya aure rantanya na kai wa aure ranya na kai iga tinike beni to ana tirnda anta ketu an ka to agunya nan maga mene foronya tanto aguntu kembira nga ga yini wa ga tike hadise be to anu nyugonu gana aure nya kai ya la rantanya na kai ga yala kegarantanya na kegai ko tafanga subhan ngallama idan amatu go gore nyaniya aga tukundu yala dalile tanantano ike miri hadise nyugano ngade ike miri qur'ana ngaya nyugano nga subha gumenyen angara sirsu ngara batta subhanum batta akama jahili nyani shaytane di girgalle nan duguta kenga serebe to agunya ga anga dankana agunya kamma aka manga shubu hantar na kan manga gana ra dangi warna sondo me ke ti sifa ya gaminni arna ya nan dangi amma ganari i kallenga kebe ganya kallenga nan duguta fa kuna sondo me ke no gonyedi idan haka tunanga igonu ngalla kun kaga do kumme subhanani ti kun hokoto ntirndini warni amaga serebe ga hokoto ntirndini ti kenya ni tuananga anta ina hokoto tirni ken subhanya nyagambi nyani keya nyagambi nyani ke setane gara waran condo mendi anga ngallai mena giru ronda ni kitabun co himangari ceke ngana tirni kan tatuno anga na daga kena dankara unya kamma bane awasu bombardini bakanonga anduronga sagene idan intabihu karlem magandu wara subhanun dangani na subhan ngarandu kamma tanga ya ga munduno wallanga sorompo ini la kenta gellitu awi kenni jahila on kan pakampanye kenya na haka tuni la Allah hono ngalli turun ni nyugo no karlem ngana ko ngatini la ke to no nganda kena hantan kamma warna ngani ni subhan yana to ra kala sinden bana nan kamma ngaji ke ha me kitadi idan ati misalu dalika kem misalen amana agara kube konan nan ti wa subhanul lijini nan tage gadi na hoynunya ati kem misalen nga ida qala laka ba'd al mushrikin gallihi laka panu nyugonu gana tandangani nanti allati surati yunus di ala namu tonguni inna awliya allah haqiqa allah bisano amana allah kumusurunga Allah walinunga la khawfun kannamanya alaihim kamma itidunadi wala hum imanya yahzanuna gasuna na la garakota sere ganati kembirenga agananyi Allah walinunga kundwa dunadi kannenti kamma indara ga la garaka sunenti kamma kenna ko idaron tenya na Allah nukunga aka se pabani idaron tenya na Allah nukunga idan idaron tenya ga Allah nukunga dunadi sasa serenga na serebe daron tenga maga an gana daga katta kenka manganan tana nya ga ndangani hoya wanya nanda kembiranga ce ummato suka kire nanti Allah wali nuku daron tanya na Allah maga ummaton suka kire tikenga o kugawa kanjonde ndo horoma ndo hotana mundu no awali nuku ya kudo ikun daron tanya ne Allah no kunga ina Allah nyaga igana Allah nyaga o ku har janna kita idan sere gana tanda tike dalilen ni ke aya gemme Allah wali nganna takke munda na horoma munda na ke mundai Allah jabi ni tikanna kagai ho hana ngatin ma wajuli istidlal an dalilan da bugumin na ke ayat nukusum tan angan kawa bakano ke ayat dan dallen tan ma ke ayat no gondi makahe hillandi al jawab al mujmal nganan ke ma ke beya o dunye Allah walinunga idaron tanya na Allah no kunga makahe nka Allah ma ko ni nanto ona horoma munde ona takka munde ona ke munde ade asi daron tanya na nonga kama to ona ke munde ga kambe no ko be on kan tekenga yani ken jaba ke be gan mujmalu ngaranta dangil kende arawati nan dangani yaba to na munde awa gellanke ngama garanda daga rabun kanne ko ni walla restaurant kanne ko ni walla hotana nan dikken dellenye banga tinanga ke be ko sa sai ken teken tonka ike woni kebe gi ma ga dankana ko be kam mai gan tegilla kamma kenna nanti idaron tenga Allah no kunga ka amato na horoma mundia amato na kanjonde mundia amato na khairi mundia amato na tora nyontende mundia ike wa tokko dankana ko be inga da kemmugo nanti idaron ta ko idaron tenya na Allah no kunga wa tokko ke bane kamma nkinta dangini ke inti hunce la nyarati wo tana walla ken kamma enta
idan kan pallati wa anna shafa'ata nanti kanjon den kaga haqqun to munya ne kanjon den idan agana tandanga ne kanjon den kaga ni to munya ken tabati qur'ana da sabati haditha nun kaga di kan birenga ike wa munduno Allah ko musirkui angati ne taban kanjon den tabati den ka ike ga dankana ube kam makenya kanjon den Allah matona mundu hotanai makaye kanjon den mundunu koya Allah subhanahu wa ta'ala nona me batu makaye ti kiyaman kota gana dunga keben kanjon do dangani kenna kanjon di nka amato dangani nga kanjone kati fulana dangana nin kanjo kati fulada nin kanjo kenta nonga kenga tanonga ta to ko ke dalile kamma wa anna al anbiya ho gana tandangani ka nanti annabiyyin munga lahum jahun horoma wa kundangani inda Allah alla nuqunga kita horoma ga annabiyyin mun dangani alla nuqunga kenyan cigi ikiraga kanjonde muruniya iga horoma mundiniya iga jamu mundiniya iga khairu mundiniya tora nyonto den kaga iga ke mundiniya warni horoma ngi dangani alla nuqunga warni Musa sunkanti wa kana inda Allah wajiha isa ga kenya mogodi annabiyyin mun kutu kembere ngai soga kenya mogodi ikena horoma munde bi jahin nabi ti faren poronga walla ke horoma honta kenga ona ce taban yere be hakene ke jabu kuma kebe ka humante ngane ke alla do gibarin nanti ini horoma dunke no kungan kama to na mundiya de ama to gane nyaga na ga oni nyaga ti horoman kaga ya kembere naga kembe ke be nanti ni horoma dunke kan takenga anda wi aya nun karnan nan wi hadisan karnan kagan ci gige kamma maka ayati ado gibarin nanti kyano ngan kama to na mundiya de ama to ne nyaga na ga oni nyaga ti horoman kaga kembere nga ngema garade nka ngati kike kamma andan ken timba ka ke kamma aw zakara kalaman walla kenga he ada digame koni andangani lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annabiyyin man dangani tiganden do kisenga kamma yastadillu bihi aga kandan de nyana tikenga mana aga kenyana dudangani dalile ya ala shay'in hunna kamma min batilihi jalli igare kaya wa anta ankenga la tafham ma'na al-kalami anta digame manan pamini alladhi digame kebe zakara fa gada koni kembirangati fajawibuhu aka manjabi bi qawlika tan digame idan angan kawa aka manjabi tikebe kempai fahim idan a hay gada hinu sikki koni ada jabu nu sikki gaga kinanga ho hana seregana aya nya duda ngani nanti wa bidia nyugo jongana walli wa bidia nyugo sembenin walli wa batala nyugo sembenin kam misalan pala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun hillandi serebe gana tandangani soro surundo annabi nyumundo horo kun kawarano iwa kanjondo murina warne kanjondo tabatin tenne wa anna shafa'ata haqqun wa anna al-anbiya lahum jahun 'inda Allah sikandi walla kenga ada haditha nyugo koni na kenya duda ngani dalilenga anke makemma nan pahama kenga da ko mo gombe sikoeti misalu siketi kuya ada aya nya duda ngani dalile aga da aya ke koni mo gombe anke aya ke uretu kundiya hillanda da ko annabi nyumundo sorosuru ndo hubetana awage mo khairi na mundiya age moni horma munda age mona kenya adi dalunyo ho anke ta kuntu sikandi ada hadisa nyugo koni ankenta hadisa ke manantu hinu siki ati fajawibuhu aka manjabi fajawibi mana faajibu aka manjabi bi qawlika ti andiga menga ti hakene jabu hananga annan tada ngani kebe ga ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun yani kan misale nya goni kada qur'ana ngaya koni nuqsu nanti kenya ni duda ngani dalile nga idan ke batala kamma ta dangani jawbe gamma ke qur'ana ngaya nuqunga inna Allah haqiqa alla zakara fi kitabihi alla da koni kitabendi anna alladhina nanti yammu kubenu fi qulubihim aga kunya musondo munde zaygun mile nga mana nyengenga yatrukuna almuhkama
kunga aya nu benu kitum bangante ganu ho kiti bangante ngai waken to kononga wa yattabi'una almutashabiha hu benu kitun nya gamminte ganu walla urdan tantuga kubena wakumbata anke mpai gari tike be nan tike aya nan du dangani dalile ya nke da tunga anke kitin mo gombe warna Allah da ki kita har Allah ganta aya ke yan karna fahim Allah ti kitaban di ati qur'ana ni hinu hillahi hona no kun kitun bangante nyen hona no nga ruhi lisiki wa kunga makahe ku lisiki ga kubenu yo kube ga ni to ana surunga kunga asa ga ni katta kede kitem bangante ngani ina urenya kenga kubenu uruhi lisiki di ya hubenu ga ni to ana burunga isondo memmi lante ngani bakato ngummaga kunyam paminiti kunga iga drene di batte iga tini ini ifasarni ni gemundi yonkillunga anke mbe hay kene ke ngena dalile nya kam man bayt nan na keber tin kema ket nga kebe kam maken ni kai amma anke mfan kalle be ritini sasa nken taketu anke na gelli yemmu nyai kubenu gada gana mutasabi anu kumundu nanti wiyon killungu ngare ke sabati min ti sabu an kal anna gellu kunye warni ngena dalile nya kam agar ayan karamo goma gandati boke anke ngana tukundu kaya ga tukundu anke ngana tukundu kaya ga tukundu magala hota ndanga inna Allah salisu salata Allah kamanun tiki sikandinya warna wati ni inna anga tuna dangana ganati okuno kube ona irento ono ngeda anke njuga ndake ngure to ganta hamini ati qul huwa Allahu ahad wa ilahukum ilahun wahid aga kama mbane nyano usu onto ko kenga kebane ona kento itu anonkane okun kambeti ke kama mbane nyano agana tinta ken banga tinin Allah daga to gongon aga tu hube ngo nyaka min to kubatta de anken na galli kunye enta ado qur'ana ngaya ndambe sugara anken na cha sa ganda kamma ngaji kere hami jabu hanan pai ken kaya anken ngan kallenga sereri ati Allah to qur'ana dukundo anken ta kalle ka to adanya anken da terin ka to ana dankana untem ma wallanda garan kitaben no gondi nanti kiana ken do hotana ranta su tona ken to gononga sasa usulli katta kebe uruhi lisiki ganda kebe to anon juga gemu kebe di andati baraka ngati min kyake kam manke na gelli yam munye kubenu ko fonya kam min to kubata in kunta saga ni katta ho bangante ko do e kunga fasarni na gemu ndi yon killungu nyanke nga gellu kunye intaha hillandi wama dhakartuhu afwan wama dhakartuhu ho kebe ngada kempin ko laka andangani min anna Allah nanti Allah ya zakara Allah koda konindenya anna al-mushrikina mano dangi ke muqaddiman nogondi anna al-mushrikina nanti illa kapanonga yuqirruna waqirana birububiyya tikamani gankaunga mana Allah na tagandenya ayana warja gandenya na ayana kenyana illa kapanonga kiren tikenga wa anna kufrahum nanti ikafraunga kenya timani sababu ya بتعلقهم تي جونغينا على الملائكة ملكانون كما يغير مندون ملكانون إذا تورا نيونتي مندون ملكانون إكاهرا غنچا ببنيا كنيا والأنبياء أدي إجونغين قاغا تي النبي نيمونا إذا غير ندو تورا نيونتون دم مندون النبي نيمونا ولأولياء أدو ولنون قاغا ألا ولنون قاغا إذا غير ندو تورا نيونتون دم مندون كونا إذن ho ke bengara konanda nanti hilla kapano nga inyi wakire ne rububiyya kaya fahem nkamanindi imanka farenga di gaja iganya hilla kapano ya kenna uluhiyya nyama kitimaka fahem inyi ho ndambinne nyana nka inyi khairi ndo jamundo ijonginte nyukwai ma qawlihim kahini ikundi gamenga iti haula kubenu hakana ko kubata shufa'auna obat kamanu hezide kuno oku kanjondano nya inda Allah alla no kunga imati ni bat kamanu ide tikammo iti kuno oku kanjondano nya alla no kunga imati bat kamanu ni anken kabe ga sallina nga sumana nga go tananya kanjondana nga mani farko nan dina anto ngondi nan jalla anda tagande nya anda warjaga na sa andenya na kuwa hatu ngondi tikenye makayeti anka ikunjongi hotana na imati ini Allah de ti kanjon dano nyanya
maliki anu annabi nyimma do suru ijongi kuya an kan kai me abe haykene an ga salli na ga sumunon kan ka jongi suru nyai nanti wakan yonde nyana ndangane Allah no ko an kamati ni Allah ide idan kan farqu nan ken do kubanu naga an challe ke dan cume ke dan piju ke ken ngarate tenga maga ken jate an ga kebe jate nan caga Allah no ngai saga Allah wanonga an caga Allah nda tagandenya saga Allah nda tagandenya ayana warjagandenya na ayana kenya na igaga sagai an jongiti Allah ko musrunyai nan pinum mundu kenye nanti wakan jonde nyana ngana Allah ya garan anna akida ina Allah kan jona garin kire kinanga an ngana Allah ya arjanna anna akida ina Allah kan jona arjanna kita an Allah ina abura anna akida ina Allah kan jona na abura kita watte kana anna akida ina Allah kan jona sama kahe kiana maga kianyi ga maga ikunya maniya ke faren di gaja nanti hilla kapano nyana da jihadu nyana ka ngutu ni gaja maka heti idan farqu tanan tan kadina ga ikun kanya kahirnu itiminna ya iga jongi Allah taga honu tanai an kan kanya kafiri itiminna an ga jongi Allah taga hotanai inya hilla kapano itiminna iga jongi Allah taga hotanai an kanya hilla kapano itiminna an kaga jongi Allah taga hotanai inya hilla kapano iga barakire ne tikamani gan ka un tauhidinga afwan bat kamani gan ka un tauhidinga kenan tauhidul uluhiyya an kan kanya hilla kapano maniya an ka barakire ne nan jongonde ti bat kamani gan ka un tauhidinga kenan tauhidul uluhiyya warna Allah ta jongini ta hotana na kerin do bonen nyon tonde mundai nanti bat kamani gan ka un tauhidin ka wato kamma ihillin tamenyi ni taynom pillan sahih jindo indenya ni tamenyi ni yokibanen idan kemberenga anganari nanti kanjonde heju hubureya alle meti kundu farenti kunna ngati ni bosasa ngadan kana hukamade o kuda garan nanti hilla kapano be do farenga ramenye kireti tauhidur rububiyya nga mana kireti kaman gan ka hun tauhidinga amma bad kaman gan ka hun tauhidi kenya mai maga igani kairin mundinu ku bai mati yalla nuni da iti ganjon dano nyen iti haula shufauna iti alihatuna wa ito o ganjon dano nyen kembiranga anken kagar hotana nyang ganjon dano nga ike galle silbe kam farqun tandina kan kai kiranta ya karne ranta hadise karna inta ati hada kebe hakene ke amrun ken hincana ngana ke koni dangani muhkamun kebe akitin tengani bayyinun abangan tengani la yaqdiru ahadun yambane rantakatini an yughayyira ma'anahu wa na ma'nan yilla yambane tanonga aragatini yabo iga jongi hotanani makahir na utikengade ikar na utikarante mandunya nanti yabo ikar na utereni kubalu nyi maga lata nyi maga uza nyi maga kenyi maga imati ni Allah mi makamo suru benu ga ina itikamo ha wala shufauna kunu oku kanjonda nonye kaimati hi ando taga ogana timati no Allah mana imatage kamana ngini ogana ti gati imati na Allah ni mana imatage kamana ganka o ka kiniya serbane ma quraysh dino ngagati no hubalandi taga serbane ma ino ngagati ni lata andi taga walla uzza di taga walla manata andi taga kamani kan kawo ke tauhidinga ida ken kata baki kamana ken kina Allah bane nkabat kamani kan kawo tauhidi ida ken nyara ga Allah ina lakin kuya inya hilla kapane tikenya anten kaga na tanja ga Allah anta kana en warja ganana nkabati kamani kan kawo tauhidi anda ga kin tago hotane farqun tandina kan di sunya mo bane idan sirasuran take manan yillana idan hillandin pai kene kai sere ganare ki ho nya kaminan kamma sere sri bate do hotanai sikandi wa ma dhakarta li ho ke banga da ken konin ke dangani ayyuhal mushriku yanken pilla kapana min alquran jalli qur'ana ya aw kalamin nabiy sallallahu alaihi wasallam walla no nyimman digame ti ganden do kisenga kama digame ke be la a'rifu ma'anahu ke kan take manantu nganjabil walakin ka nke jabin da nan ken dangane aqta nke akutini anna kalam Allah nanti Allah digan kannenga la yatanaqabu kenta me gurjana nke wakitin nan Allah digan kannenga kenta me gurjana an gana tinge dangan sasa sayron dem peti hobreya on daga kammen mundo qaburunga kempeti hobre on daga sadaka nyake no ko kempeti hobre
nke wati nan dangani sasa Allah ti ona bate ni bana da har an kella ganta tin Allah ti wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a har Allah ganta ke garna an ga tin to anon di Allah to ni bane abatu ho ran ken pai gara ko to anon di ke suni bate nye idan o gana daga kenyan hota na dangani kenda akwai nan to da Allah tana abatu an kan gara ke aya be ko nan da aure ni kiyai in ke wa kire na aure dike na sa abun Allah diga menta me gurjan aga ke aya ingara ke be kin kada ngani tike ngure ni ka Allah to ni bane abato kendo kenta me gurjana sahib ko ganar tan an sasa nanti ike be haikene ke ya irdu kurum bai maga ken yurdu an anya na ke ngane bakara tin ba anya na ke ngane kenna tin be an ngana da baran konne ngana ngara akalla wallahi nya na kunda nya na kundo ba an atina da ngana an ken ngara ke be kwado dalilu benu gam maga iken ta kuntu nka igoni ga kebe to kenne afare sallallahu alaihi wasallam suban ndwa ngunga nonga nellen kaga dwa ngunga nonga nka amako ni dwa nguku hodi nan tan ko nenga nangara wakalla amako ni dwa nguku ho nan tan ko nenga nangara wa motini dwa nguku ho ga sarte tin nan tan ngana nya na tie ngana dumbu dumba ndai baka ga timbe walla ndai ga na ga timbe ngema ke ngari kundwa ngu hodi faren diga mun kaga kun karanta me so no ko garne mo gombe kembere nga andan ke be hakene ke keni gare ken ta kut diga ndette maka ayati wa anna kalam an-nabi nan ta annabi men diga menga sallallahu alaihi wasallam tiga nendo kisenga kamma la yukhalifu kalam Allah kenta Allah diga kannen chogini faren diga mun pilli karanta me so gini gelli bane ngana faha idan sere gana aya gara ada nyang kenga ke beti jara me so ganga tun Allah diga kannun ta me so gel maka ayati inka to kin kalle ke kammandan ke anda ure illa aga na faren hadisa ko ko ngati ni ken qur'ana ngaya ni ado faren diga kannen ta me so gel aga ranyang kenga hadisa tana kamma ken qare hadisa tanai an ngati ni su gana sa hainda me so geni isunda saha inta me so gena an kalle nya ga mundun kena dan kana wa kamma idan ikhwani ko hakene jabunun cikkiya fahim seredo aya ganara nga mutashabi ngani anga tina kamandanga na Allah dan pin ko nindanga ni nanti mile nya nan condo menga Allah in kanka hanga condo menga nya na kwa mogomba aganari nan ta kana sire batanga tini hilla kapano be do farenga ramenyi ida bat kaman gan ka gunga ida kenya raga Allah ina tage kaman gan ka unta batinda dangani an ken ka ga hibe jongana an pai gara bat kaman gan ka ke gara ga Allah ina tage kamana unta batinda dangani farqun tan di do mena gane sahim sekandi andari na aya koni adanyan ken ga ke betado ken nda be so ga angatini Allah digan kanun pellin da me so ga na danyin kena kyato Allah hadisa ko nanga tini faren digan kannen do Allah gallen ta me soore aga danya ngara hadisa kam manga tini mani anga tini faren digan kannun pille ga inda ko hainta me soore gena dalle nya kamma dagillen kallen kamma idan bi ikhtisar hodde pengani kebeya an kengan dalile be kamma seredo dalile ganari nanti wangirndini anga dalile betu daga ken dalile utanna kina kamanga ma tangandu halini manna galle kyautu agande jidalu ngaga me kutandenga agalle ketukendi peskanga matu Allah nta sagandenya na kamma fahem idan kebe hay kene ke soro benuga aljawabul mufassal ndabar nu kunyan kawa kenya ga mundun amma anke karlem mananga walla kenga he terinkan dana nan aka mangana kota ite magara magalato ampe ho ko ni kenta ke ho hoto nka igara kebe terinka ti tarunga kenni kiyai igarante galle ke walla tangen danke anda du qur'ana ngaya nyana ngati no qur'ana ngaya num pillinda me so ni kira be gada kinke da ti qur'ana ngaya nyana anda ti kira la ya fa anta ngati ni kendo qur'ana ngaya anta me so gen anda ti hadisa nyana ngati ni kira be gada kinda ti hadisa nyana da fa antum pilla anta me so gen inga kebe kam mai to ki gallen kam fahim Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ada misal security najabun security ke qaida ya ati wa hada kebe hakana ke jawabul mana al jawabul mujmal ke ken jabai sadidun ma ta watani de sadidun al muhmala jabu kebe gani sawaban ay gononte
qasidun jabu kebe gani kare ndana ngagare ke dangani aga lullan cankin keni jabu kebe ga agare ke kare ne la lullan cankin ay gonun ci sadidun ay sadun lil makan keni jabu ay ke agare ke ga bugu dingira be jabu be ga daga non cutu awanon cutu na ranta ga rono nonga aranta ga daga na kane ga wabonno fahim warna rawanya na gare kenda sagarno kumme kada na fankan kita na sage baka nkana kumme ta susuna kane aranta ga rono kumme kada ga fankan kita abane karanta ga birene hanke ka kalla idan kasu ko sadidu ke manan idan ati walakin ka la yafhamuhu ho hon ta jabu hamini illa man maganta yemme be waffaqahu Allah alla gara kenyemme magagemu ahamen dangan ya rabbi arno nyagellu kunga kem palla dangongo ati fala tastahil maganne onta kunya behtai maganne onta aganati maganne onta kunya mana magallam punta kunya nan ne guti ke jabu ya misale di ngerante ho dabarni lante ho konnana maganta aljawabul mujmal makaheti ngana tinganne tekenga nanda dugu ara mufafalunga intilla ganawa idan ngama nyana nga mujmal kebe tunga kenya kon awa ko gadin ke ko karle mangana tirgo ukuran take hamin keke lanta haminata ne hangana harke konna hande anga to kononga aran condo mendia kewa hamini awanken nahana haran kalle yerbe hakken ke qaida nonga iti al jawabul mujmal ama nan petando kebe ga me kutandenga walla ga diga men adu ngana ndangani anke nyana nyontono bakanke nyimenda nan to kam mondi qaidatun difa'iyya sahe anke na nyontono nga kisne mo gombe nka kebe ga adu ngandi ni kene al jawab mufassal ken ni to anu nyakem petanke kalle agana ti ke madunga nga tay gonon ka inda me kutandenga ga tini na to bane ga tini madunga tini baga madunga onda gaila sonu konti ko goron pataka nenyen esia makae awara na du harti madunge nka anke nganya minna gadan to kan kallen kamma agadan to kan tungun kamma nganye agana nyanga ntake to agana daga na su awanto no menya na sifonga garante su garawi kallen lonan wallahi ko te ndo hongari ati kum magarati kun koni na ire to ana lagare be gari kun ata kun to anan ni kenye daru me hube gara ko daru me gollini tiken kallen to anan lagare be gari daru hube gara ti daru men kallen ni garanye daru golli tikenga lenki hibe gana ti hillo ko suni garante ni wa gollin ti lenki kallenga umbane ke be gana ti hoga danga su fange ke kallenye ni wa gauto ati kun kunda bolonye ni kungata idan agana nga ke qaida tantanya na baloya makahe ngato kin kallen kamma hoti jama'atu tablighi no kunga igari no kunga gane bo ati te aga kunyani tuano nga inte hakrenga kubenu kamma nan kunni tuano nga de kunni meka iya bo ati ta aga ni tuano ngo kuanga no to konja ati gonna me ngonta to bae sino kuma ta ga imenda anda mugona to o mata ga imendi sew Allah do ku takanya ke golle a dunadi nka ike na bane a konna ga dangani iya lawo gelli de beke na ta ku islamu nyanta de beke diwa iti islamu nyana non o kuma o modina ke to kunya magairewa iti yabo awa kumbeno hakena ka ga magara kunya magairewa iti yabo inyu qur'ana ndo haditha nyako ni minyi man ko ne iti yabo tuano benun ke da kunju sa kuntenge dunadi yala ke jama'atu tablighi gabake be wa bakana ndekawa iti ai iti sasa ike na gatirni ne bane aga imenu gara kitabu benu karayere nauta gar sala no kuy daga na gi to ko ni kenga bay sino kunta sa anten yala jama'atu tablighi ke awino ondiwa itantidi iti koronta saga na do hallo ma de be bonondi ita daga ni ti dinan kon nyani iti koni ikani dinan kananga serenga na nyo heduna lagare be ri sere su garan nan ngarda ba te dinan ta to kamma ku igari mi siden di ngaju ndindangi igabi to lene gabi to sikanya na inanya indangi ko kum buku kahina wallona soro mundu ni kiniya umma hada barde atidi kalebu ako ta kama gadin kirinti diga men tinke magana ka hankalle ke warna nda su ko nan dukuto na man tana kon min ala gabondita idan yan mon ju sirati keke inta dide man den taruna dika
iken tadi lenka ga ndona karamo munda lille munun karangundi wakendi oga hube kinnu ko nan tindaga wajin do de bunga jaila ko ko medde be kede rona karamo mundo na tuga kaso su junu sikano le munun karangundi ngakendi har ngin cinya ga ga ngakendi kanan ti wona bugandi na berto wona mobil no tron ngo to ga drene do jamane ngato ada kana wajindi ike na mani konni ike be haykene ke a gat ni ke ike mbugo ina mani konni toron dangani ike gana serbe wajini nan tankindi na minan kandana atidi konto me hamin akenta hundenga nyikebe kendi yo kun corona daga asage mo gonga nyekebe yalla ntakon magan karanta ka bakamendi idan surunga nonga keimaga keni jaba serengan nanti do harnta ti he oga nyikebe kamma tongunya ni kenga matunga kana tongunya kan kenga ngati no bonga to ko ken kamma ka al jawabul mujmal anga kawana no kube hami anga jalle makke kenta dungan dangani de wajibe ti kennan dungan dangani la yantafi'u biha andal nganda la yantafi'u bihi kentan nahene tike jabuya angana ti biha mana tike qaida angana ti bihi mana tike jabuya yuzillu fagemme kenta dungan dangani tike yanka awanke nyimyana hana agati ni nanke besan kindanan kenyana ngaji ki hame kitade wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina muhammad wa ala amanyame fa innahu ati hariga ken jabuya mana magemme ngajabu ke dangani kama qala ta'ala awa Allah gati mo gombe kallan ke gani wama yulaqaha ho hon take jikusire gammal maagunu mana ke jikusire takinni hoya illa alladhina sabaru ma kan tayammu kubenu ga sabari mana seren ho bure nyanga na tugati ho sirenga alla nta sere summa ga munu na ke jikusire kinanga ma kan ta kubenu ga sabari wama yulaqaha yamma sunta gammal maagunu mana alla nta ke jikusire kinni hoya illa dhu hadhin ma kan ta taqdunke azim taqke be qorengani idan yere Sheikh Islam Muhammad bin Abdullah Abadi ga men manan ni kannan kagai awa koy na hosiren tugati ho burenga sere sunta kitama ke be ganya sabar yemmenga sere sunta kitama alle me gana ke be kanuna takko goren kinen ke jawabul mujmal be hakene ke qaida be ga da garere sere sunta kitama sere be gana sabari fahe na terinka tan tarunga karamo ngada ko mo gombe nan kilunta gundi surtout nema ngoko maka kaset nunga daga linga ndanga daga Allah tirgana tatamu sere sunta maka gemma dangani maganta Allah gada takko gore nya sere be dangan kebe hakana ne odan ke telefon je sere ngakilla hakke dinti maka ken kiyai digande pinne leslin takai leslin ngani kebe ken kiyai nyame anta aya garna anta hadisa garna anta ho gade watni keda al jawab al mujmal hono an kullu kullu telefon di ma tirne ngi ma bismillah ngana ko anga hakke be nyana ko ningenta ken me nyana jabi no makai anga da kebe ko leslin nikya intaha edan yarabe hakana ko qorono du dogoto har hube ga maha ma Allah ga tumdin danga bonde na daga de sallallahu ta'ala wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in